बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ख्वाबों की दुनिया के बारे में बात करेंगे। ख्वाब एक ऐसा मौजू है जिसमें तकरीबन हर इंसान दिलचस्पी रखता है, लेकिन ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर ख्वाब की ताबीर यकीनी नहीं होती। इस्लाम के मुताबिक बाज़ ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी होते हैं, बाज़ इंसान के अपने ख़यालात का नतीजा होते हैं और बाज़ शैतान की तरफ से परेशान करने वाले होते हैं। ख्वाब में सोना देखने की ताबीर। ख्वाब में सोना देखना बाज़ औक़ात दौलत, इज़्ज़त, खुशहाली और कामयाबी की अलामत समझा जाता है, जबकि बाज़ अहले ताबीर के नज़दीक ज़रूरत से ज़्यादा सोना गम, आजमाइश या ज़िम्मेदारी बढ़ने की तरफ भी इशारा हो सकता है। अगर ख्वाब में सोना तोहफे में मिले तो यह किसी खुशखबरी या नई नेमत की अलामत हो सकती है। ख्वाब में शादी देखने की ताबीर। अगर कोई शख्स अपनी शादी देखे तो यह ज़िंदगी में किसी नई शुरुआत, ज़िम्मेदारी या खुशी के मौके की अलामत हो सकती है। बाज़ औक़ात ये रिज़्क़, कामयाबी या हालात में मुस्बत तब्दीली की तरफ भी इशारा करती है। ख्वाब में कब्रिस्तान देखने की ताबीर। कब्रिस्तान देखना इंसान को आखिरत, तौबा और नेक अमाल की याद दिलाता है। बाज़ औक़ात ये गफलत छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की अलामत भी समझा जाता है। ख्वाब में मुर्दा शख्स को ज़िंदा देखने की ताबीर। अगर मुर्दा शख्स खुश और मुस्कुराता हुआ नज़र आए तो यह उसके अच्छे अंजाम की उम्मीद की अलामत हो सकती है। अगर वह कोई नसीहत करे तो उस नसीहत पर गौर करना चाहिए। इस ख्वाब की क़तई ताबीर हर शख्स के हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। ख्वाब में दांत टूटने की ताबीर। दांत टूटने के ख्वाब की मुख्तलिफ ताबीरें बयान की गई हैं। बाज़ अहले ताबीर इसे ख़ानदान के किसी फ़र्द से मुतल्लिक़ तब्दीली या किसी परेशानी की अलामत करार देते हैं, जबकि बाज़ इसे ज़िंदगी के एक नए मरहले की तरफ इशारा समझते हैं, इसलिए इसे यकीनी पेश गोई नहीं समझना चाहिए। ख्वाब में उड़ने की ताबीर। अगर कोई शख्स खुशी से उड़ रहा हो तो यह तरक्की, कामयाबी, आज़ादी या बुलंद मुकाम हासिल होने की अलामत हो सकती है, लेकिन अगर उड़ते हुए खौफ महसूस हो तो यह किसी परेशानी या बेचैनी की तरफ भी इशारा कर सकता है। ख्वाब में बच्चा पैदा होने की ताबीर। यह ख्वाब अक्सर नई शुरुआत, खुशखबरी, आसानी, रिज़्क़ या ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली की अलामत समझा जाता है। बाज़ औक़ात यह किसी मुश्किल के बाद राहत मिलने की भी निशानी हो सकती है। ख्वाब में दरिया या समुंदर देखने की ताबीर। साफ़ और पुरसुकून दरिया या समुंदर इल्म, रिज़्क़, सुकून और रहमत की अलामत हो सकता है, जबकि तूफ़ानी समुंदर आजमाइश या मुश्किलात की तरफ इशारा कर सकता है। ख्वाब में हज या उम्रा करने की ताबीर। यह नहायत मुबारक ख्वाबों में शुमार होता है। इससे तौबा, गुनाहों की माफ़ी, दीन की तरफ रग़बत, दिल का सुकून और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद की जाती है। बाज़ औक़ात ये हकीकी हज या उम्रा की सआदत मिलने की खुशखबरी भी हो सकती है। ख्वाब में काला लिबास देखने की मुख्तलिफ़ मुमकिना ताबीरें बयान की गई हैं। अगर कोई शख्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काला लिबास पहनने का आदी हो और ख्वाब में ख़ुद को साफ़, खूबसूरत और बावक़ार काला लिबास पहने हुए देखे तो यह इज़्ज़त, वक़ार, ज़िम्मेदारी या मुआशरे में बुलंद मुकाम हासिल करने की अलामत हो सकती है। अलबत्ता अगर ख्वाब में काला लिबास मैला, फटा हो
یا نامناسب حالت میں نظر آئے اور خواب دیکھنے والے کو اس سے گھبراہٹ یا اداسی محسوس ہو تو بعض اہل تعبیر کے نزدیک یہ وقتی پریشانی، غم یا آزمائش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر صبر، دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی یا لڑکا خود کو خوبصورت کالا لباس پہنے ہوئے دیکھے تو بعض اوقات یہ زندگی میں کسی اہم تبدیلی، کامیابی یا نئی ذمہ داری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ شخص کالا لباس دیکھے تو اس کی تعبیر اس کے حالات کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ ذمہ داریوں میں اضافہ، عزت یا بعض اوقات کسی آزمائش کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی خواب پریشان کرے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ 3 مرتبہ ہلکا سا بائیں طرف پھونک دے اور ایسے خواب کو ہر ایک سے بیان نہ کرے۔ آخر میں یاد رکھیں، خواب محض ایک اشارہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی بنیاد پر زندگی کے اہم فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، دعا اور نیک اعمال ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ خواب میں سفید لباس دیکھنے کی تعبیر کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ خوابوں کی تعبیر ہر شخص کے حالات، کردار اور وقت کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے، اور حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عام طور پر خواب میں سفید لباس دیکھنا ایک اچھا اور مبارک خواب سمجھا جاتا ہے۔ سفید رنگ پاکیزگی، سکون، نیکی اور دل کی صفائی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو صاف اور خوبصورت سفید لباس پہنے ہوئے دیکھے تو بعض اہل تعبیر کے نزدیک یہ خوشخبری، عزت، نیک اعمال، روحانی سکون اور زندگی میں مثبت تبدیلی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بیمار شخص ایسا خواب دیکھے تو بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر کی امید کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پریشان حال شخص سفید لباس دیکھے تو یہ غموں کے کم ہونے اور آسانی آنے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر سفید لباس گندا، پھٹا ہوا یا ناپاک نظر آئے تو اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لیے خواب کو اپنے حالات کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اچھا خواب دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی پریشان کن خواب آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے خواب عطا فرمائے اور ان کی بہترین تعبیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔